फ्रेंड्स जदि आपण कौन नूतन प्रेम संपर्कर सूत्रपात करें अथवा भांगी जाइथिबा ब्रेकअप समस्या को पुनरुद्धार करें तेबे आज क्षुद्र भिडियो प्रदत्त वशीकरण विधिटी को अनुसरण करंतु एवं किभली चमत्कार घटुची मते कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। आपनकर एही वशीकरण विधान जाकु कि आपण बिना तंत्र मंत्र रे प्रयोग करि परिबे एहरी माध्यम रे आपण जे केवल निजर व्यक्तिगत प्रेम संपर्क को पुनरुद्धार करि परिबे ताहा नुए बरं पारिवारिक स्नेह संपर्क जदि कोनसी फाट सृष्टि होता है सेथिरे आपनकर सफल होई परिबे। एथि सह जदि आपनकर उपरिस्थ ऑफिसर हुंतु बा बॉस हुंतु तांकर दृष्टि आकर्षण करिकरी निज हाथ मुठा रखिकी आपनकर चाकरी वृत्ति कर्मसंस्थान अग्रगति करने चाहती ताहा संभव हो पार। एभली कि जदि कौन शत्रु आपनकर पीछा लगी थाए तेबे ताकू मध्य चिरदिन आपनकर हाथ मुठा रखिकी तार शत्रुतार कबलरू आप निजक रक्षा करें। यही तंत्रोक्त वशीकरण विधानटी को आप निजर इच्छा अनुसार व्यवहार करी निजर व्यक्तिगत कल्याण साधन करें। तेबे एथिपाई जहाटा नियम विधि रहुची प्रथम एक क्षुद्र भिडियो माध्यम भल भाव बुझी नियंतु एवं तदनुजाई यार प्रयोग विधि करंतु देखिबे गोटे थरे ही आपण सफलता लाभ करेंगे। तेबे चमत्कार वशीकरण विधिटी को आपन सब उपस्थापन करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आपनकर एही भली कंटेंट रुचि रहुची एवं आम चैनल को प्रथम बार आछंती तेबे चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु जेभली कि आम जेतल आपण सेवार यही तंत्रमंत्र वीडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सब को आपण सर्वादूर देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकेबा यह शक्तिशाली वशीकरण विधान जहाँ माध्यम कि जे केवल आप निजर व्यक्तिगत प्रेम संपर्क को सुदृढ़ करेंगे ताहा नुहे बरं भांगी जाइथिबा प्रेम संपर्क को पुनरुद्धार करेंगे। एथिसह पारिवारिक स्नेह संपर्क जोटिकी कौन सी सदस्य मानक सह आपनकर भल मेल खाऊना पति पत्नी मानक मध्य योजन योजन दूरत्व रहुची से भली क्षेत्र में आप विपुल सफलता प्राप्त करें। अथवा चाकरी वृत्तिगत क्षेत्र में जदि उपरिस्थ ऑफिसर हुंतु बा कर्मचारी महल हुंतु क्या निज हाथ मुठा रखिकी आपन चाकरी स्थायी सुविधा प्राप्त करने चाहती ताहा संभव हो पार। शत्रुटी को आपन निजर सारा जीवन वश्यता स्वीकार करें तार शत्रुता कबल आप रक्षा पाई। तेबे यही चमत्कार वशीकरण विधिटी को आप कौन सी मंत्र सहायता न नेकरी करें। तेबे एथिपाई जो सामान्य सठिक विधान अच्छी ताकू प्रथमे शिक्षा करनबार अच्छी जेहेतु सठिकतार सह आप जदि न जीवे तेबे वशीकरण विधान जो संपूर्ण कार्यकारिता ताकू आप संपादन करें ना। जेभली भाव में कौन सी व्यक्तिर पेट कामुड़ा होउतला बेले तार पेट कामुड़ा औषध ही दरकार होता है दांत बिंधा औषध देले तार पेट कामुड़ा भल होई न थाए से भाव में ज्योतिष उपाय माध्यम ये जो तंत्रोक्त विधान यार सठिकता यदि आप संपादन करती तो आपनकर से दिगटी सुंदर भाव में कार्य करता अन्यथा से दिगटी आपनकर कार्य करि न थाए। अतएव भल भाव बुझी नियंतु भिडियोटी को स्किप न करी प्रेम प्रणय संपर्क से ही बारंबार फाट सृष्टि होता है संपर्क तिक्तता आसता है जितेबाला आपनकर जन्म कुंडली रे शुक्र ग्रह सह राहुंकर अवस्थान थाए। आपनकर जन्म कुंडली रे जदि तृतीय घर सप्तम घर एवं द्वादशतम घरे कौन सी विभ्राट थाए तेबे आपनकर स्नेह संपर्क में बारंबार फाट सृष्टि होता है एवं एतिक बेले ही आपनकर त्वचारे रुक्षता आसीबा नख चारिक जाक असुंदर देखा जिबा नखर औज्ज्वल्यता कमी कमी आसीबा बिना शीतरे ओठरे फाट सृष्टि होबा हस्तरेखारे मलिनता आसीबा एभली जदि आपन लक्षण प्रकाश पाउछि तेबे जानि जानतु आपनकर संपर्क में फाट सृष्टि होगा निश्चित। आपनकर प्रेममय संपर्क में गभीर असंतोष लगी रहा सुनिश्चित अटे। आपनकर पारिवारिक स्नेह संपर्क में कौन न कौन सी विभ्राट एथि सृष्टि होता है। अथवा ये जो आपन जो उपाय टी प्रदान करुच्चे वशीकरण विधिटी को शेयर करुच्चे यारी माध्यम आपनकर शुक्र ग्रह अत्यंत बलिष्ठ हेबे जहाँद्वारा कि आपन जीवन में स्नेह प्रेम समस्त आकर्षण जागी उठिबो। शुक्र ग्रह जो भाव में आपन को स्नेह प्रेम संपर्क को सुदृढ़ता करते से भाव में जीवन में समस्त धन ऐश्वर्य विलास व्यसन को जोगी था। अतएव यही क्रिया माध्यम आपण समस्त प्रिय भाजन होगा सह माता लक्ष्मी आशीर्वाद लाभ करेंगे। जीवन में धन ऐश्वर्य सुख विलास व्यसन अधिकारी हो पारे। तेज आपण मैंने यही क्रियाटी को जेकोसी गुरुवार दिन किंबा शुक्रवार दिन ही प्रयोग करेंगे। एथिपाई जो सामग्री आवश्यक भल भाव शुणु। प्रथमतः 7 इंच लंब और 7 इंच ओसार गोटे सादा कागज को संग्रह करंतु जो थी कौन गार पड़ न किसी केसर
ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ସେଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କେଶର ମାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ସେହି କେଶରକୁ ଆଣିକରି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭାବେ ବାଟିକିରି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହାୟତାରେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ କାଗଜର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଠା ଭଳି ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଖରାରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ମାର୍କର ପେନ୍ ସହାୟତାରେ ଏହି ଯେଉଁ 3 ଗୋଟି ଅଙ୍କ କହୁଛି ଏହି 3 ଗୋଟି ଅଙ୍କକୁ ସେଇଠି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଙ୍କ 3ଟି ଆପଣ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ 3ଟି ଉପରେ ଆପଣ ନିଜର ଜିଭକୁ ଥରେ ଲେଖା ସ୍ପର୍ଶ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ 3 ଗୋଟି ଅଙ୍କକୁ ଆପଣ ଅଇଁଠା କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଅଇଁଠା କରି ସାରିଲା ପରେ ଏହାର ଯେଉଁ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱଟି ରହୁଛି, ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କେଶର ବଟାକୁ ବୋଳି ନାହାନ୍ତି, ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନାରୀ, ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ସେଇ ଲାଲ ପେନ୍ରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି କାଗଜଟିକୁ ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୋଇବେ ଏବଂ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ସେଭଳି ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଯେଭଳିକି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଥାଏ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଉ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼େଇଛି। ଏଇଭଳି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିକି କେବଳ ଶୟନ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର କି ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତା ଆପଣଙ୍କର ଦିବସ ସମୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଦିବସ ସମୟରେ ଆପଣ କାଗଜ ଉପରେ ଏତିକ କ୍ରିୟାକଳାପ କରିସାରିକିରି ରାତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ତକିଆ ତଳେ ଏହାକୁ ରଖିକି ଶୋଇବେ ଏବଂ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠିକି ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠି ଶୋଉଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗୁପ୍ତ ରାଜ କେହି ଜାଣିଯିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କାଗଜଟିକୁ ତକିଆ ତଳରୁ ବାହାର କରିଦେଇକରି ନିଜର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ତକିଆ ତଳେ ରଖି ଶୋଇବେ। ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ରୁମ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆଉ ଆସିବେନି କି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ସେହି କାଗଜଟିକୁ ସେହିଭଳି ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୁଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଆପଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ 9 ଦିନ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବେ। ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସମୟ। 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏହି କାଗଜଟିକୁ ସେହିଭଳି ତକିଆ ତଳେ ରଖିବେ ଏବଂ ସେହି 9 ରାତି ଯାକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ଆପଣ ଶୟନ କରିବେ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଦିନ ହେଉଛି ସେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାଗଜଟିକୁ ବାହାର କରିକିରି ନେଇକରି କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳଧାର ହେଉ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳଧାର ହେଉ ସେଠାରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଇକି ଆସିବେ। ଏହି ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯଦି ବି କୌଣସି ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯିବ। ଅଥବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କେହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପଶିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ କରୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ, ସେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳରେ ଭାସିଯିବ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଗୋଟି ଅଙ୍କ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି, ଆପଣଙ୍କର କାଗଜ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଗୋଟି ଅଙ୍କକୁ ଲେଖିବେ ଲାଲ ମାର୍କର ପେନ୍ରେ। ସେ ଅଙ୍କ 3ଟି ହେଉଛି 999999। ଅତଏବ ଆପଣ ଏଇ 999କୁ ଲେଖିକରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲି ଆପଣଙ୍କର ଜିଭ ସହାୟତା ତାକୁ ଥରେ ଥରେ ଅଇଁଠା କରିନେବେ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଭଳିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସରଳ ବଶୀକରଣ ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ସରଳ ବିଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଉପକାର ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏରିଆ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ପାଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।